ଢେଙ୍କାନାଳ ବାଜିଚୌକ ସ୍ଥିତ ସୀତାରାମ ଆଶ୍ରମ ଜୟ ମା ମଙ୍ଗଳା 25ତମ ଖୁଦୁରୁକୁଣି ଓଷା ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଜି ଶେଷ ଦିନ ଧୁମଧାମରେ ଖୁଦୁରୁକୁଣି ଓଷା ଶେଷ ଦିନ ପୂଜାକୁ ପାଳନ କରିଥିଲେ। ଆଜି ଶେଷ ଦିନ 108 ଆଳତି ଦାନିରେ ଆଳତି କରିବା ସହ ଓଷା ବହି ପଠନ କରିଥିଲେ ଓ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ବିଭିନ୍ନ ଭୋଗ ଲାଗି କରିଥିଲେ। ସଭାପତି ମୋନାଲିସା ଜେନା, ସମ୍ପାଦକ ସ୍ମୃତି ପ୍ରଜ୍ଞା ସିଂ, କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ବିଶ୍ୱଜିତା ସିଂ ସମସ୍ତ ଝିଅ ଓ ବୋହୂମାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଉତ୍ସାହର ସହ ମାଙ୍କୁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିଥିଲେ। नमस्कार, जय जगन्नाथ। मो ना कशिश सिंह। मु ढेंकानाल बाजीचौक सीताराम आश्रम दीर्घ 25 वर्ष आज सकालू भी आमर मांकर विधि विधान नीति नियम पूजा कर सन्धार मांकर 108 आरती अच्छी आरती हम आमती पूजा कर बहुत मजा लगे, बहुत खुशी अच्छे, बहुत धूमधाम आम पालन कर। जगन्नाथ, मो ना शाश्वती बेहरा। आज बाजीचौक सीताराम मठ पूजा कर सब सन्ध्या माने चढ़ा हो आरती पूजा हम धूमधाम खूब खुशी लगुच धूमधाम पालन कर। नमस्कार, जय जगन्नाथ। शिवश्री दास आम सीताराम मठ बाजीचौक आश्रम मंगला माँ पूजा कर सका पूजा सब सरला सन्ध्या सेप्टेम्बर 8 भसाणी हम आज भल पूजा हम।